बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, रात गए दो वीडियोज़ ने भांडा फोड़ दिया है। परवेज़ खटक और असद कैसर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों छोड़ी और ये ड्रामाई अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों छोड़ी। पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब में होनी थी, बाद में ये एक और इस्लामाबाद के सेक्टर में एक निजी मकाम पर हुई और ये अचानक खुफिया सी प्रेस कॉन्फ्रेंस 1-1.5 मिनट की। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले इमरान खान साहब का कौम से खिताब में ये बात वाजे करना कि मैं जो हूं इस वक्त डटा तो हुआ हूं, लेकिन इस वक्त मुझे खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है और इस वक्त जलती पर तेल पड़ चुका है। खान साहब ने भी बड़ा बयान दाग दिया है, बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है। और चूंकि खान साहब की 7 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी में असद कैसर और परवेज़ खटक थे और खान साहब ने कौम से खिताब में चंद घंटे पहले, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से चंद घंटे पहले ये बात कही कि मेरे मुज़ाकराती टीम के 2 लोग असद कैसर और परवेज़ खटक, उन्हें ताकतवर हलकों ने बुलाया। और चूंकि यही इससे परसेप्शन जारी थी कि इमरान खान साहब से कोई मुज़ाकरात करने जा रहे हैं और इमरान खान की जो नामजद करदा टीम है उसके 2 अरकान को बुलाया। लेकिन इमरान खान साहब ने यह इल्ज़ाम आयद किया कि मेरे जो अरकान हैं 2 लोग परवेज़ खटक और असद कैसर, इन्हें वहां पर सेफ हाउस में नामालूम मकाम पे एजेंसियों ने वहीं पे बिठा लिया। इन्होंने कहा कि मुज़ाकरात हमने नहीं करने, तुम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ो, इमरान खान को छोड़ो, अगर नहीं छोड़ते तो फिर तुम यहीं पे रहोगे, फिर यहीं पे बैठे रहो और यहां से हम फिर जाने नहीं देंगे। यानी हमसे बेजा में रखा, ये इमरान खान साहब का इल्ज़ाम था। अब इस वाले से 8-10 बड़ी खबरें भी हैं, ज़ाहिर बात है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि परवेज़ खटक साहब ने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर कल एक पोस्ट की थी और उस पोस्ट के अंदर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों में से किसी से भी कोई राब्ता नहीं। पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और हकीकी आज़ादी की तहरीक में हर मुश्किल वक्त में कप्तान के साथ हैं। सूबाई सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक। और नीचे अंग्रेजी का एक बड़ा वाज़े जुमला लिखा परवेज़ खटक साहब ने, नो पॉलिटिक्स विदाउट इमरान खान। इमरान खान के अलावा कोई सियासत नहीं है। अब ये चीज़ एक बंदा एक दिन पहले बता रहा है और उसके बाद वो इमरान खान की मुज़ाकराती टीम में भी है, तो जाहिर बात है कि बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो इस पर रेज होते हैं और वो एक अपना मैं समझता हूं कि उससे बहुत सी चीज़ें। अच्छा, और 7-8 बड़ी डेवलपमेंट्स भी हैं। मैं खान साहब के खिताब को पहले आपके सामने रखूंगा, फिर कुछ वीडियोस भी आपके सामने रखूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ऑलरेडी अरेस्टेड हैं और एंटी करप्शन पुलिस जो है उसने इन्हें अरेस्ट किया। और परवेज़ इलाही साहब जो हैं, जाहिर बात है कि उनकी तबीयत, उनकी उम्र 77 साल है और मुनस इलाही जो है उनकी भी स्टेटमेंट आ चुकी है अपने वालिद की गिरफ्तारी पर। और उन्होंने कहा है कि जनवरी से पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू किया था, तब मेरे वालिद ने मुझे ये कहा था कि चाहे मुझे भी गिरफ्तार कर ले, हमने इमरान खान का साथ देना है। 3 दिन पहले मेरे वालिद और वालदा ने यही चीज़ दोहराई। अब कहा जा रहा है कि पुलिस ने मेरे वालिद को झूठे मुकदमों में गिरफ्तार किया है। हम इंशाल्लाह PTI में हैं और PTI में रहेंगे। लेकिन अब चूंकि जारी बात है, प्रेशर लोगों के ऊपर इतना डाला जा रहा है हर तरफ से, और जब बात ज़िंदगी पे आ जाती है, सेहत पे आ जाती है, तो फिर बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ें हो जाती हैं। आप देख लें कि सहाफ़त इस वक्त उस पर हमला हो चुका है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब इमरान खान साहब ने अपने खिताब के अंदर 4-5 बातें कही। इमरान खान साहब ने एक तो जो PDM है और नून लीग है, उन्हें ये बात कही कि मैं इस्टेब्लिशमेंट को पिछले 27 साल से जानता हूँ और ये इस्टेब्लिशमेंट जो है ये अचानक आपके साथ अभी मनसूबा साजी कर रही है, लेकिन अचानक ये बंद कमरे में एक प्लान बनाएगी और प्लान A के बजाय ये प्लान B पे मूव कर जाएगी और उसमें आपको अचानक ऐसे माइनस किया जाएगा, जो आज मेरे साथ हो रहा है ये सब कुछ आपके साथ होगा। तो ये आप लोगों के लिए भी लम्हा फिक्रिया। यानी मैं ये समझता हूं कि खान साहब ने जो सियासतदान है उनके लिए एक कदम बढ़ाया है आगे और उन्हें कहा है कि कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर आए कंसेंसस कर लें, उनके ऊपर इत्तफाक राय कर लें, रूल्स ऑफ द गेम जो है वो डिसाइड कर लें और वो पॉलिटिशियंस को ही डिसाइड करने चाहिए। लेट्स नॉट बिकम एन ऑब्जेक्ट ऑफ द अननोन फोर्सेस और जो नामालूम ताकतें होती हैं उनके आलाकार बन के एक दूसरे के पर ना काटे। और आप देख लें कि नून लीग के साथ फिलहाल हो तो यही रहा और ये नून लीग ने रियलाइज भी कर लिया हुआ है कि इमरान खान को ख़त्म करने के लिए नून लीग से खुद को हमला करवाया गया।
نون لیگ کا خود بھی بیڑا غرق کیا گیا اور اب نون لیگ اس میں بینیفیشری کہاں سے ہوئی؟ نہیں ہوئی. پیپلز پارٹی کو کچھ فائدہ دے دیا جائے گا, کنگز پارٹی بنائی جا رہی ہے, دیگر دڑے بنائے جا رہے ہیں, سارے اٹھا کے وزن جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پلڑے میں ڈال دینا ہے. اچھا, عمران خان صاحب نے ایک تو یہ بات کی, اور دوسرا عمران خان صاحب نے اسد کیسر صاحب کے حوالے سے بڑی واضح انداز میں باتیں کہیں, اور اس میں آپ کو 2-3 اور اپڈیٹس بھی آپ کو دے دیتا ہوں. ایک تو عمران خان صاحب نے بھرپور انداز میں مذمت کی ہے کہ نہایت لغو الزامات کی بنیاد پر چودھری پرویز الہی کی گرفتاری کی شدید مذمت کرتا ہوں. انہیں تحویل میں لے کر جس انداز میں ان سے بدتمیزی کی گئی وہ بھی نہایت قابل نفرت و مذمت ہے, یعنی نہایت قابل مذمت صرف نہیں, قابل نفرت بھی. اور عمران خان صاحب نے ایک اور ٹویٹ بھی کیا, صرف اپنے خطاب میں اس بات کو ہائی لائٹ نہیں کیا کہ میری جانب سے قائم کردہ مذاکراتی کمیٹی کے 2 سینئر اراکین پرویز خٹک اور اسد قیصر کو انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جانب سے ایک ملاقات کے لیے بلایا گیا. مطلب بلانے والے عمران خان صاحب کے بقول انٹیلیجنس ایجنسیوں والے تھے. اب انہیں ایک سیف ہاؤس میں غیر قانونی طور پر قید کر لیا گیا ہے اور رہائی کے بدلے تحریک انصاف چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. جنگل کے قانون میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول چلتا ہے اور کمزور کے لیے کوئی تحفظ نہیں رہتا. اب یہ ایک بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ تھی خان صاحب کی, اور اس سٹیٹمنٹ کے بعد جو اور الارمنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما اسد کیسر کے ترجمان نے کہا کہ ان کا اسد کیسر اور پرویز خٹک سے رابطہ نہیں ہو پا رہا. یعنی اسد کیسر کے اپنے جو ترجمان ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی وی آر ناٹ ان کانٹیکٹ ود اسد کیسر اور پرویز خٹک. اور اسد کیسر کے ترجمان نے بتایا کہ اسد کیسر اور پرویز خٹک صبح 11 بجے کسی سے ملنے نامعلوم مقام جو ہے اس پر گئے. اور خیبر پختونخوا پولیس نے بھی پرویز خٹک اور اسد کیسر کی گرفتاری سے لا علمی کا اظہار کیا, کیونکہ ان سے پوچھا گیا اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے پاس تو یہ کوئی نہیں ہے. اور عمران خان صاحب کی یہ اس کمیٹی کا حصہ ہیں جو چند روز پہلے خان صاحب نے 7 رکنی مذاکراتی کمیٹی کا اعلان کیا تھا, جس میں شاہ محمود قریشی, پرویز خٹک, اسد کیسر, حلیم عادل شیخ, اون عباس, مراد سعید اور حماد اظہر جو ہیں ان کے نام شامل ہیں. اب اس مذاکراتی کمیٹی میں یہ وہ لوگ تھے جن پہ خان صاحب ٹرسٹ کر رہے تھے, اور یہ وہ 7 لوگ تھے جو خان صاحب کے آس پاس تھے. اب اس سب کے اندر اچانک ایک خبر آتی ہے کہ جی پریس کلب, نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں 9:45 پر ایک انتہائی اہم پریس کانفرنس ہونی ہے. سب کو پتہ لگ گیا کہ یہ اسد کیسر اور پرویز خٹک کی پریس کانفرنس ہے. صحافی سوال بھی پھر آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ پوچھتے ہیں اور وہ بال کی کھال بھی اتارنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر 2 کرسیاں لگائی گئی. مزید ہمیں واضح ہو گیا کہ اسد کیسر اور پرویز خٹک پہنچ رہے ہیں. اچانک خبر آئی کہ یہ پریس کانفرنس جو ہے یہ کینسل ہو گئی ہے. پھر یہ لگا کہ جی پریس کانفرنس کا ارادہ آج رہ گیا ہے, یا ان دونوں کا ارادہ رہ گیا ہوگا, یا پھر یہ ابھی مزید سوچنا چاہتے ہیں, ابھی تک نہیں ٹوٹے. لیکن پھر یہ خبر آئی کہ F6 کے اندر سیکٹر جو ہے اسلام آباد کا, وہاں پر یہ پریس کانفرنس ہوگی. اچھا, اس میں جو ابتدائی تصویر میرے پاس آئی اس میں ایک مائک تھا جو بغیر لوگوں کے تھا, بعد میں ایک مائک جو ہے وہ صرف جیو کا پڑا ہوا تھا, اور ایک لمبی سی ٹیبل تھی. اور یہ گھر کا غالباً جو منظر ہے اس کا انٹیریئر جو ہے وہ گھر کا منظر پیش کر رہا تھا, ڈرائنگ روم ٹائپ یا پھر ڈائننگ ٹیبل یا کانفرنس ٹیبل, ان میں سے کوئی ایک. اب ہوتا ہے گھروں کے اندر بھی کانفرنس ٹیبل ہوتے ہیں, یہ کیا مقام ہے مجھے یہ نہیں پتا. لیکن اب یہاں پر پرویز خٹک جو ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی صدارت چھوڑنے کا اعلان کیا. اور اس سب کے اندر میں آپ کو پہلے یہ بتا چکا ہوں کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں, اچھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں ان سے انہوں نے زیادہ سوال جواب بھی کوئی نہیں لیے, اور کیا سوال جواب ہونے تھے. 1 منٹ کی تقریباً آپ کہہ لیں کہ اوکھی سوکھی 1 منٹ کی جو پریس کانفرنس ہے, یہ پریس کانفرنس بھی نہیں تھی, یہ خطاب تھا. یہ اگر کوئی ریکارڈڈ میسیج دے دیتے تو شاید وہ زیادہ بہتر آپٹکس ہوتے, کیونکہ اسے پریس کانفرنس کا رنگ بھی دیا گیا اور بعد میں پھر آبویسلی آپ کے سامنے ہے. اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ سائیڈ پہ بیٹھے رہے, اور وہ پرویز خٹک صاحب کے ساتھ ساتھ ہی تھے, یعنی انہوں نے اپنے آپ کو دکھا دیا کہ آئی ایم اویلیبل, میں بیٹھا ہوں پرویز خٹک کے ساتھ, آن بورڈ ہوں. پرویز خٹک صاحب نے کیا کہا, آپ ذرا یہ چھوٹا سا ایک کلپ دیکھیں, پھر میں دکھاتا ہوں ان کی آنیوں جانیوں کے کلپس. کیونکہ یہ ہمارے شہیدوں کی بے حرمتی اور جو بھی ہوا, ہم کوئی بھی اس ملک پہ خوش نہیں ہے, اور نہ ہم خوش ہیں, اور ایسی حرکت اللہ نہ کرے کہ پھر اس ملک میں ہوں, اور میں اس کو دوبارہ کنڈیم کرتا ہوں. میں نے کافی سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ سیاسی ماحول اس ملک پہ اس وقت بہت خراب ہے, اور اس ماحول میں میرے لیے چلنا بڑا مشکل ہے, تو میں نے اپنے دوستوں سے رائے لی اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس وقت میں پارٹی کا عہدہ چھوڑتا ہوں صدارت, اور باقی دوستوں اور پارٹی ورکر سے صلاح مشورہ کر کے آئندہ کا لائن طے کروں گا. جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے ٹی وی میں وہ صحیح نہیں ہے, ہم نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو سر. بلال
जी नाज़रीन इकराम, आपने ये देखा और इन्होंने साथ ये भी कहा कि मैं पार्टी के ओहदे को खैरबाद कह रहा हूँ और मैं आइंदा का लाएअमल कारकुनों और बाकी लोगों से मशवरे से बनाऊंगा। मतलब इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि आइंदा का लाएअमल कुछ हो सकता है, और ये भी फवाद चौधरी साहब वाली तर्ज पे। और इन्होंने ये भी कहा कि जो प्रोपेगेंडा हो रहा है वो भी गलत है, हमने ये फैसला सोच समझ के किया। इसमें सवालात बहुत से हैं कि अपने तर्जुमान असद कैसर साहब के फिर ये क्यों कह रहे हैं कि हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा और ये सब कुछ। और ये जो इस क्लिप के अंदर एक क्लिप है, यानी इस वीडियो के अंदर जो एक वीडियो है, अगर आप उसे देखें और अगर आप उसे समझें तो आपको पूरा मंजर जो है वो भी शायद वाज़े हो जाए कि परवेज़ खटक साहब जो हैं वो किस तरह से यहाँ से जा रहे हैं और किस तरह से परवेज़ खटक साहब जो हैं और असद कैसर साहब जो हैं। और एक और क्लिप भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये क्लिप भी 3 सेकंड का, ज़रा ये देखें कि असद कैसर साहब जल्दी जल्दी निकले हैं, फौरी निकले हैं। परवेज़ खटक साहब पीछे से ज्वाइन कर रहे थे। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये देखा। इसके साथ ही साथ अब ये इनकी अपनी राइजगा तो नहीं जहाँ से उठ के जा रहे हैं, तो अब ये मकाम का अभी तक मुझे तो नहीं पता लगा। और ये एक और क्लिप भी है परवेज़ खटक साहब के जाने का, और बॉडी लैंग्वेज और हर चीज़ जो है वो आपने ज़रा ऑब्ज़र्व ज़रा गौर से करनी है। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये देखा। तो परवेज़ खटक साहब जो हैं वो अब पार्टी को नहीं बल्कि इमरान खान को छोड़ चुके हैं, पार्टी के ओहदे को छोड़ चुके हैं। पार्टी के वो अभी भी रुकन है। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। और ये इमरान खान साहब ने जो पहले बात कही है वो बड़ी अलार्मिंग है, क्योंकि अगर उस बात को समझ लिया जाए तो फिर खान साहब ने डायरेक्ट एजेंसीज़ का नाम लिया है कि वो फोर्स कर रही हैं कि इमरान खान साहब का साथ परवेज़ खटक साहब और असद कैसर साहब छोड़ दें, जो कि उन्होंने छोड़ दिया। ऑब्वियसली परवेज़ खटक साहब ने इसे निगेट किया है। परवेज़ खटक साहब ने कहा है कि ये प्रोपेगेंडा हो रहा है, मतलब ये प्रोपेगेंडा फिर खान साहब कर रहे हैं। ये परवेज़ खटक साहब ने कहा है। तो ऑब्वियसली ये अभी तक की चीज़ें थी जो आपके सामने रखनी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।